ba teliba suba banani balondi ba ngumu ya tujomba to tele 50 mwakulu wa churuba kola ni anshai jisankan musangelu nja kunu sangana babuni kumpura kabisanje ni binji mbini mushinga internet wakumvoni kulonda ngumu ya tujomba to tele 50 mwakulu wa churuba jibe baka nja kunu fesha maluba mubule numbucha kono lanseka fikaje ngo ngumu yetu. Peter Chirimwami jisalai jinena jayitonga ja Kongo mungalata mujimija moyo wenda mbujimi bwanvita mitwele kujitonga ja Rwanda nyeu ba mujiki ndisanka ja mikukuku Felix Antoine Tshisekedi Chilombo wa mubwadiki mpete muisatu mukunza bu lieutenant general wa yitonga ja Kongo mungalata bwa kutoma kumbunu kwina mina bonena bwa miji mumikwata munda mwa jitonga jetu. Constant Mutamba kumpala kwa tubiladi twa Mbulamataji yeye umufunkuna minu ni mishiku bwa buivi bwa mfuranga ya Mbulamatadi tumanishai bwa ni bamufeshi bijimuji kumi bialukanu lwa bloku bulubulu yeye ni ikala ni chabwa kwenza bloku bwenda bilondo shola mushindu uributo chala kudi banzuji ni bandu mbulabenda baji ni chala chakutwa anyi chakulomba bwani bamuna ni chabwa kukeba mushindu wakefeshi bijimu anyi kuyaka bidi kujungo biakana bwa jimulekela bwana bucha mbangumu yetu. Bateri baso bateji bakuna kola ni anshai difile ngumu ya tujo mtatele 50 mwakulu wa chilba tukangula ngumu yetu ni mwanda ulimwikala utangila majilumane makwata itonga Kongo mwangalata Felix Antoine Tshisekedi Chilombo jibo kujabuko itonga Kongo mwangalata mula nkwasa nzaba mbukelenga nyeu wai kajula jibendele bwakosa kijila mpete muisatu mukunza pamakaya a Peter Chirimwami ulimwikala nunkwe dijinda ntunga mulongo wa itonga Kongo mwangalata mupeta lufu mubujimi bwanvite mitwele kudi Paul Kagame muluseka lwa Kivu wa kumutu yeye ununkwe ba mutu makumbu manenane nai ni kitayenda ilmikala mwamwa muchibari chabulaba cha nsele mu bujimi bwa masalai ani bujimi bwa nkita ya masalai mibi bakile nunkwe kuchukumuchere muluku di Felix Antoine Tshisekedi Chilombo tumeshaibwa ni Peter Chirimwami uvo muikala chilejelu cha jinanga jayitunga ja Kongo mwala tanjiluanga na jamatu konsu bwa kukeba mushindu wakulamani kukubajitunga jetu kumpala kwa jalakana ninvita batuele nai kudimatunga kumitumba nanga jitunga ja Rwanda kuchenze di cha Paul Kagame chidi chebe shabana baitonga kwa matabuni kabu ikubala Felix Antoine Tshisekedi Chilombo umuikala muine mine Peter Chirimwami bwa kumuna kabidi bwa kuvuluka chivulukilu chenda cha miji mimpa mikwa chile jitunga ja Kongo wa mungalata. Peter Chirimwami umwa wa kumajinda ahumikala ato Felix Antoine Tshisekedi Chilombo nyama kumikolo ni moyi mutoka bwa kulwangene jitunga ja Kongo mwangalata kumpala kwa matunga kumitumba anjitunga ja Rwanda didika lichipaka yanda bwa kutunyenga malaba mukufichila kwa Corneille nanga Bertrand Bisimwa. Peter Chirimwami wakapeta mutelenga mbujimi bwa mvita kukwekelo yoyi panshi ni kwambula mubidi wenda ni jitekemene jani bavuma kumonda fa bwana fingana kumoyi kajimulofu kujadika yoyi jipanga jikajenda Peter Chirimwami kufwa mwande u wakafila kanyinga nyinga nishinyongo felu moyi wa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo pakumuna mushindu lifumu itunga kaitulu bwa kupinga jitele kulusikola mpatukili waji bwa itunga ja Kongo wa mungalata kifumu itunga kulama Peter Chirimwami mubidi wenda munzu wa mashika toni fikala yibwa kumulongolela nkita ya makumbu ni majilu amikukuku bwa kumuna mwakumuto makumbu andekelo fakumuna bolina bwa miji mukabu kabu mikwatu kuji Peter Chirimwami mukuluisha kwa baluishi bajitunga jetu majilu manena malongolela munda mwaito ya Kongo mungata nanga muchimenga cha chinsansa mpwila mambu kwa kakunzubu kusomela mbela bachifitu mnafanga na bakulomba mambala binji jimbi bia Peter Chirimwami mbiadi shekulu sekeku ni mbafelu shekulu sekeku bwa kwa kijila majilu wa amikukuku aji ni chabwa kufulisha bana baitonga ja Kongo mungata kutu libafuma ni mvita mitu wadika kujitunga ja Rwanda kudi Paul Kagame. Peter Chirimwami udi ufwa ushia bana ni mukajenda bashala mushinyongo felu ni mulufuila kaji Felix Antoine Tshisekedi Chilombo waja ni kakubalekele nasha majulwa ajini chabwa kwela masala ya mashala mumilongo ya masala bukoro wabili baito ya Kongo mwana tankonko hadi bitangila mvitei ili mitwela kubukola kudi Paul Kagame ukeba mushindu wa kutuiba ni kutunyenga malaba aito ya Kongo mwana ta tumeshaibu ni majilu a Peter Chirimwami ajini mikukuku muunda machonchuku cha chisasa kuchikumbu chele muluku di Felix Antoine Tshisekedi Chilombo bwa kutwa makumbu
kudi jishinda jenda jivu jimwambo la mumoyi jishinda jenda jalula matu jivu jikala dijadi kajinanga jajitunga jakongo wa mngalata toni kufila kwa moyi wenda mubujimi bwa mvita muluidi lwa kuipata baluishi baitunga jakongo wa mngalata kukebele bana bajitunga jetu jitalele bulonga ma musombelo wa bantu. Mumianda ya tubiladi twa mbulamatadi tulmani shaibwani Constant Mutamba mulumbuluisha mwela nkonku kujibanzuji haribitangila buivi bwanfolanga ya mbulamatadi vimikala myomekela luiba kulwa kanu ya maloku muchibachimu chaitunga dia Kongo wa mngalata jitu kujalelu eji nyeu bai kashadika bwani ni kala ni chaba kwenza bijimuji kumburuburu bialuka nwa buloko bwalu uhumuikala mufunku na minu mubuivi bwanfolanga ya tucheta tombulamatadi ivo imuikala muhatulani chance cha jabaluma kaji nyeu mfolanga hii ikadi isanga nyibwa muchibu muchahanyi muchamuhano miere nungu chance cha dabakashi bienzeji bilibikala bifankane mukumpala kwa mikenji ya itunga dia Kongo wa mngalata teknolojia bwani Constant Mutamba uvumuikala meno abukelenga bwa itunga dia Kongo wa mngalata mbukelenga bwa sumino wa kumujilu mwomekela luibaku lwa lukontonono la tubiladi tombulamatadi ni yeye ununkwe bandumbula benda baji ni matuku wabiji ikala mchaba kufunda mukanda jilenji wa kulomba banzuji batubiladi tombulamatadi bwana bamuncha wa kujosha kabidi biaka na mwanda urumwika lutangela Constant Mutamba wakukeba mushindu wani babupeta jilekela kumpala kwa mikenji ya mbulamatadi ya tunga dia Kongo wa mngalata. Mwanda mukwabu kimwanda urumwikala utambule mukivu wakumutu masalai abukola wabilubi yatunga dia Kongo mngalata adimikala lalubila lujiluika lutabeje bakontonele ba makelenga pancho blaba ni masalai makwabu mbene yitunga dia Kongo mngalata bienze jibibi byantomboja yitunga dia Rwanda ya M23 baji buinka mu mwanda wa kukwata bana bateketa ni bansonga kuba boyeje kumudimu wa busalai kumakanda bobo abakaba ibaso nasha wewe mubenga ni kuyikubusalai to bene ko nanga badiba kushebeya kimudi masalai abukolo babilu bya itunga ko mwata lelu bilelu kumpala kwa bana baitunga ko mwata ni bakontoni banganga pansha blaba bienze jibibi byantombo jajitunga ja Rwanda bidikabi ni kanemu kumpala kwa chibungu chukurukuru cha bulabuji machichika chambula meni mikenji ya manema abumuntu ni kumpala kabidi kwa mikenji ilimikala ilombola kulama kwa bantu ni bintu bya munda mwajitunga ja Kongo wa mngalata. Tumbuka munda mwajitunga jetu batangila mujitunga jagana mfumu ni mulombodi wabashabi kuka bomekela chibungu chukurukulu chichikala chambula meni mikandu ya jikombuja abukelenga bwajitunga jagana ani cour constitutionnel wa Ghana jina jenda ulimwikala Gertrude Araba Esamba Torkono yeye ununkweu mbamujula munkwasa wa bukelenga bwa kontona jalpangu luka lwambula meini mikando ya chibungu chukulu cha bukelenga bwa Ghana mufunkuna minu ni Gertrude Arabas Esaba Tortude urumwikala bashadika bwani kavuni kanemu kumpala kwa meini mikando ya itunga jagana ilimikala ilombola banzuji balupango linasha urumwikala kabidi mufunkuna minu ni mishiku mubuivi bwanfolanga ya tubiladi tombulamatadi nanga tujitwikala tomegela jijoje byakana ja chibunchu kulu chichikala chambula meini mikandu ya itunga dia Kongo wa mngalata nchinyi cha fikila Gertrude Araba Esamba Torkuno matuku ajasemena kumpala kimutu amanya kwa yajinu kwa yadikala kadicha kumanya nchani banfu mbalombodi baitunga dia Ghana bajin jisu jijoje bikola bwa bienze jinanga bya bena chinta bajibika nchuyu ya chakuvu andula jitarambulonga ma musombelu wa bantu. Batangila mpinjeu kachifi munda mwa matunga bena Asia jitunga ja Chine jitunga ja Russie nyeu basonsola jumvwana ni jila matangana tumen shaibu ani Vladimir Putin ni Xi Jinping urumwikala mfunu mlombodi wajitunga ja Chine badibikala bakwatangana chanza kuchanza mikaba bwakumuna mwa kusonsola malanda ni kwa shemeshe byakana nanga chikondo echi chilibuko amatunga bikala bapangana kanemu amoni makwabu munamuji Vladimir Putin ni Xi Jinping batufika bajadika bwani mbajisuika chintu chimwa kumpala kwa makolela bakontoni balongana pansha bulaba adibikala babigeni ni mbena Occident badikaba ini kanemu
kubo kwa matunga makwa ba mashala adibo de blaba jahabula banasha chinkwa tabuntechi ni chikara mchaba ku tushenjimisha myanda ya jenda kana ja bantu ni bitu yabo myanda ya bungenda mushinga katika biji myanda ya bukwa biluilu bwakumuna mwakula maumwa ni kukuba mukwabo mvite mikwata umwa mitu kwata bonsu mbweno kambwani mvite yo mikwata jitunga ja shin mikwata jitunga ja risi mvite yo mikwata jitunga ja risi mikwata jitunga ja shin muluidi lwakutangana byanze kumikaba bwakumuna mwakushukuruje mwanda kulama kwa bantu ni bitu yabo nikushukuruje kabiji luiba ku lwamatunga abiji a mujumvwangana balumene baka jitwa 50 skraba la matule nkungumu ya tuyo mtatele 50 mwakuru wa chilba ya leo chimo ina yafa chintana tulijai kajosha kula makwa bantu ni bintu byabu majilumane na adima kwa titonga ja Kongo mwata Peter Chirimwami nyeu ba Musa Kijiji mpeta mukunza famakaya bullet na general kuchala chitoko di Felix Antoine Seke Chilombo humuto makumbu Chirimwami umujimija moyu wenda mbudimbo amvita mitwele kujitunga ja Rwanda nibikana chabaku muto makumbu nunkweu nikula makabichivuru kilu cha miji mumimpa ivo imukwata bwaitunga ja Kongo mwata kumpala kwa balushi betu Constant Mutamba kumpara kwa tubiladi banzu jibenda badin meba abiji eni matuko abiji bwakuto chala kumukanda jilenji wa kulomba banzu jiba bigala bamulumbulisha bwakufeta jilekelele anyi kushosha kabidi byakana mwanda urumika na mfungo nawo minuni mishiku tumulijai bwani Constant Mutamba uvumena wabukelenga bwashishito wakumudilu mwomekela myanda ya nkontono na tubiladi tuambula matadi mufunkuna minuni mishiku mumwanda wabwivi bwanfolanga ya tusheta tuambula matadi myomekela jibaka jankanu ya maloko muchwapu chini chaitunga ja Kongo mwalata falanga yimi fatula mutsetu amula matadi ni chansi ya jabaluma nyeu ikadi ba ikeba ikadi misanga nyibwa muchubombu chafanyima nyele nungu chansi ya jabaka jikuri Constant Mutamba nchinchi chingani chabaka mufikilia matoka rasemeno kumpala kimutu washukulisha kwa ajini kwa ajikala eyowa bana baluba miabe nsubigala basanga nyibo matongo nsubigala basanga nyibo mukachi mwajumvwa ngumu yatuyo mtatele 50 mwakulu wa chiba letu mangina yapa no shala bilenga. Il est de retour. Votre chaîne, votre voix, votre fierté. Télé 50 revient en force sur toutes les plateformes et désormais accessible partout en streaming en direct. Connectez-vous sur www.tele50.cd et découvrez notre toute nouvelle plateforme www.lapremieretv.cd. De l'information de première main, des émissions exclusives et de visages qui vous parlent où que vous soyez dans le monde. Télé 50, tout pour vous servir. Télé 50, simplement congolais. Sur le plateau de Télé 50. Le temps de faire un point sur l'actualité, c'est bien sûr la liste des léopards qui disputeront bien évidemment les éliminatoires de la CAN 2025, déjà contre la Guinée et l'Éthiopie. Une liste avec pas beaucoup de modifications, avec de nouveaux. La signature qui compte, c'est celle de la FECOFA et du ministère des Sports. Même si le ministère ne signe pas, si la FECOFA seulement signe au niveau des instances internationales, cette situation a de la valeur. Écoutez, on a un sérieux problème. Lesquels? Notre sérieux problème, c'est notamment le basketball dames qui a longtemps, à une certaine période, à une certaine époque, porté l'image du basketball de la République démocratique du Congo qui a flanché. Qui est en train de descendre comme pas possible. À une certaine époque, c'est nous qui serions en train de faire peur. L'individu, certaines personnes devraient devenir redévables envers d'autres. Il suffit de voir même la Fédération congolaise de football est redévable. Mais c'est samedi, on a juste entendu parler qu'il y a les redévables envers certaines personnes, même dans le membre de COGES. D'après mes sources, on m'a dit qu'il avait la lettre, mais il devait sortir la lettre, et finalement il ne pouvait pas remplacer. Chaque jour, suivez les grandes émissions d'actualité. En exclusivité sur Télé 50. Télé 50, simplement congolais. C'est sur Télé 50 et nulle part ailleurs.
Na matumani yetu kwamba uhali njema. Karibu na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Tele 50. Hapa ni muktasari wa habari. Wakati walikuwa waziri wa sheria na mtunzi wa mihuri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Constant Mutamba amekula kiapo cha miaka 3 ya kazi za gumu hivi leo baada ya vurugu zilizokuwa zimeonekana na watu kwenda kusambazwa kwenye makazi yake. Na aliyekuwa gavana wa jimbo la Kivu ya Kaskazini Peter Chirimwami Kuba amezikwa hapo jana na ameweza kupewa cheo cha jenerali meja baada ya kula mauti hapo jana. Na ifuatayo ni taarifa kamili ya habari. Aliyekuwa waziri wa sheria na mtunzi wa mihuri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Constant Mutamba Tugunga amekula kiapo cha miaka 3 mfululizo. Fuateni. Siku nyingine yenye hali ya wasiwasi Kinshasa kutokana na mvutano uliotegemea kufuatia hukumu katika kesi ya Constant Mutamba Tugunga Jumani hivi leo, ambapo wasiwasi litanda. Habari imesema kwamba mahakama nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imemwekea kifungo cha miaka 3 na nguvu na kufanya kazi kwa nguvu Constant Mutamba. Maafisa wa usalama walishuhudiwa kuzuia fujo zozote katika utawala wa umma. Tangu mapema asubuhi hivi leo magari yalikuwa yakikaguliwa kwa makini kuingia katika kota la Gombe. Tangu asubuhi hii wanajeshi wamechukua nafasi ya wanaharakati mbele ya makazi ya Constant Mutamba katika mtaa wa Ngaliema. Mtaa huo ambao umegeuzwa kama mahali pa kupinga kwa huzuni kubwa ya majirani upigiwa doria ya kikosi cha pamoja na cha polisi FARDC na saa 3 usiku wakiwatawanya mamia ya wafuasi walikuwa wakihudhuria usiku kuamkia hivi leo na kumuunga mkono Constant Mutamba. Uamuzi huu umetokea ikiwa wafuasi wake walikuwa wakimsindikiza Constant Mutamba katika maombi tangu anzishe ghafla hizo. Wakati wakisubiri hukumu, mtuhumiwa ambaye amekuwa akijitambulisha kama kiongozi wa upinzani wa demokrasia ameonekana mara kwa mara mitandaoni, mara akicheza au kukaa kwa unyenyekevu na mbele ya makaburi ya Mary Patrice Lumumba au baba marehemu wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi, babaye Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Ingawa hajashinda dhidi ya majaji waliodumu kuwa wagumu kwa siku hadi siku, Constant Mutamba amepelekwa jela katika kesi ya njama za upokonyaji wa fedha za serikali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukiwa tunaendelea taarifa kamili ya habari, tuzungumzie juu ya kifo cha aliyekuwa gavana wa jimbo la Kivu ya Kaskazini Peter Chirimwami Kuba ambayo ilifanyika hapo jana kwenye chumba cha bunge hapa mjini Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alikuwepo Rais Felix Tshisekedi Tshilombo akisindikizwa na mkewe Denise Nyakero, ambapo Chirimwami na jenerali mwingine wameweza kupewa vyeo baada ya kuliwa mauti kwenye uwanja wa mapambano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mkutano wa upinzani unaandaliwa Afrika Kusini Johannesburg, ambapo mrengo na munga mkono rais mstaafu Joseph Kabila Kabange ulialikwa na viongozi wengine wa DRC wakiwemo wapinzani. Wapinzani wa DRC akiwa Mataifa Yulu Madidi amesema hatashiriki. Tangu wiki iliyopita maoni yamekuwa mengi kwenye vyombo vya habari kuhusu mazungumzo ya amani ya usalama Afrika Kusini iliyoandaliwa na taasisi la Thabo Mbeki huko Afrika Kusini kwa siku 3 mfululizo. Serikali ya DRC imekuwa wazi haipo tena haja ya kuungana na mfumo mwingine wowote wa meza mazungumzo nje ya yale yaliyotekelezwa sasa huko Washington, Doha na Kinshasa kwa ushirikiano wa vyama vya kidini nchini DRC. Kwenye upande wa upinzani, isipokuwa Mataifa Yulu Madidi, viongozi wote wengine wametangaza kushiriki kwa mkutano huo. Kwa muda mrefu Felix Tshisekedi Tshilombo alishinda tena kwa uchaguzi akiwa na zaidi ya 70% pamoja na wingi mkubwa katika bunge. Mbili alisitiza kuwa peke yake anaye majukumu ya kuandaa meza mazungumzo na kwamba ili kutanzua mgogoro unaoendelea kati ya nchi yake na Rais Paul Kagame. Baadhi ya maeneo ya nchi yaliyotawaliwa baadaye, Rais wa Jamhuri hajatilia tena shaka kama zamani iwezekanavyo na kufanya mazungumzo ya ndani kati ya wakongomani wenyewe, na zaidi anataka rufaa kwa usaidizi wowote na usuluhishi ya wanaozuini ya Umoja wa Kimataifa wafufue matatizo ya wenyewe. Kwenye upande wa upinzani, viongozi mbalimbali wako uhamishoni
ama ndani ya nchi wamekiri kushiriki kwa mfululizo katika mkutano mkubwa utakaofanyika Johannesburg kati ya tarehe 3 hadi 6 Septemba mwaka huu. Hakika tutakutana hapo na Joseph Kabila Kabange pamoja na viongozi wake ikiwa watafaulu kutoka Kinshasa. Pia Jamar Kabund, Delisi Sanga na Moise Katumbi na Seth Kikuni wote wamekubali kushiriki mkutano huo. Mkongwe alikataa kushiriki kwenye mkutano huo ni mpinzani Mataifa Yulu Madidi pekee. Tukibaki kwenye sekta hiyo ya Thabo Mbeki ambayo inaendelewa Johannesburg, mashirika ya kiraia, wanasiasa wanaonaje? Tumekutana moja kwa moja na Press Willy Mishiki ambaye ni kiongozi wa chama cha Inana. Tumemuuliza basi mchakato huo wa Johannesburg, lakini kabla hapo tukuulize juu ya muungano wenu wa Union Sacrée. Ni vipi umekutana, kipi umezungumza kwenye mkutano wenu huo? Sana kutoka kwa hii mkutano wetu ni kongre ya pili extraordinaire tumefanya. Shabaha mkubwa ilikuwa ni ya kuweza kukamilisha hii na kufanya fasi ya manger electoraux iko na pia mu 2028. Unaona Union Sacrée ni vision ya baba mkubwa, baba wa taifa, na tulikuwa napenda vile vile tuweze vile vile kufanya fasi ya vita hii ya bana tuangamiza nayo na bageni. Ndio tumesema leo tunabadilisha charte yetu, tuna renforcer presidium, inakuwa uko na ba député au ba sénateur ine, unakuwa na délégué wako ku presidium au niveau ya conférence des présidents des partis et de comment tuna renforcer rôle yabo bao ndio watakuwa mena wana proposer ba membre ya secrétariat exécutif national ili kwa zamani secrétariat permanent, na hii ndio itakuwa na gérer au quotidien kila siku nani yetu Union Sacrée itakuwa na secrétaire exécutif na bajo yake 15 benye banatoka kuma espace linguistique mbalimbali, Baswahili, Bakongo, Baluba na Bangala, na vile vile banakamata aussi poids politique et géographique ya balidere benye batakuwa pale. Na tumesema kama tangu leo mena kombe tunakuwa na charte ya mpya, bale bote viongozi zamani bote liko recruter démissionnaire puisque la femme maintenant tutafute mena ba animateur sasa tufanye consultation mu Union Sacrée. Na kama vile ni sheria nasema hivi ni sharti ya mpya, watu wote walikuwa na uongozi kutike ya Union Sacrée, bureau ya Assemblée nationale, bureau ya Sénat, bureau ya Assemblée provinciale, yote nakuwa répété démissionnaire juu tuanze kufanya tike ya mpya. Lakini kaketu Press Willy Mishiki juu ya mkutano wa Johannesburg, basi nyinyi vyama vya kisiasa vya mrengo na munga mkono Tshisekedi mnaonaje? Voilà un peu l'essentiel avec toi. Tumesema kama maneno ya mazungumzo ile atambomeki tunakatana. Mazungumzo tafanya pa mkongo lakini wa Kongomani. Ndio tumesema hatutaenda ku dialogue yoyote hata hii ya partie sociale pour le bien-être yenye wa askofu na wa pasteur wameinitié kama territoire yetu yote hayakuwa unifié. Faut qu'on tu récupérer ma territoire yenye leo adui anaokipe, ndio tuzungumze ndio tunazungumza kweli na bakongomani ya kweli, hakuna adui mgeni mwenye mazungumzo ya bakongomani. Na yeye ndio mwenye amefanya que force ya SADC itoke kule Goma, amepinganisha kwetu, haiko habilité ya kuweza leo kufanya initiative quelconque ya kutanisha bakongomani. Na tu initiative mingi kuko Doha, kuko Washington, kuko Nairobi, kuko nani, donc hatuna leo lazima tena kwenda Afrique du Sud na kusema kama inafaa leo hii bunge yetu, Sénat, Assemblée nationale na Assemblée provinciale yote ikuwe dissoute juu ya amani ya reconciliation nationale. Tunakatala, tunaipinga sana Press Willy Mishiki. Wakati huo kwenye ukanda wa Gaza, watu wapatao 30 wapoteza maisha katika ukanda huo wa Gaza baada ya jeshi la Israel kushambulia raia wasiokuwa na bunduki. Wakati huo jeshi la Israeli limeendelea kushambulia wakazi kwenye kanda la Gaza na kuua raia wasiokuwa na bunduki na wasiokuwa na hatia, wengi wakiwa ni wa Palestina. Hii imejiri ikiwa mvutano umetanda kati ya Palestina na Israeli, ambapo wanapigania ukanda wa Gaza wenye utajiri mwingi wa mafuta, na haya kusukuma raia wengi wapoteze maisha, wengine wakidungwa kwa risasi. Hapo jana 30 wengine wapoteza maisha katika kazi kama hizo, wengine wakilipa wasichokijua.
Na tutamatisha matangazo yetu kuhusu mambo ya utamaduni nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Muziki unafikia wapi na vijana nchini DRC? Hivi leo tunampokea Moise DSS Mbusa ambaye ni mwanamuziki amejulikana mashariki mwa DRC. Karibu sana. Asante sana. Tuseme karibuni sana, na tuambie basi umeanza muziki wako wakati gani nchini DRC? Ndio, kwa swali hili kabisa, mimi nilianza muziki wakati kwa mdogo sana. Naweza sema nilianza muziki kwa miaka 4 hivi. Tayari nilikuwa nikiimba kwenye kanisa. Ulikuwa ukiimba kwenye kanisa, ukiimba nyimbo za kanisani? Oe. Na ni matatizo gani ambayo mnakutana nayo kama wanamuziki? Matatizo. Kila kazi inakuwa na matatizo yake kabisa. Ndio tukasema matatizo, tunakutana na matatizo mingi, yani promotion, kumpata producer, mtu anayeweza kukupromote. Hiyo ndio kwanza tatizo kubwa sana. Ni kusema mnajipigania tu wenyewe, mnajifanyia kikazi wenyewe? Kwa mwanzoni kabisa inaomba unafanya tu kazi wewe mwenyewe, lakini wakati watu wanaona kazi kabisa unayo, unaweza kupata vile producer. Unaweza tuambia ni ujumbe gani kunao kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo wanakusikiza hadi sasa? Okay, kwa serikali naweza sema serikali ifanye tu kazi yake vizuri. Serikali yetu isiangalie tu Kinshasa, sababu Kongo haiko tu Kinshasa. Iangalie vile pande zote kabisa za Kongo, sababu mambo inapita kwetu est, inapita mambo yanapita hapa. Kama sina juu ya uchafu, tunaona uchafu, umezungumzia juu ya uchafu, umezungumzia unauza maji mwenyewe barabarani. Huu muziki nilipiga, sikupiga lakini juu ya uchafu. Nilipiga iko muziki inaongelea, haiongelee tu mimi, paske iko muziki nilipiga juu ya kueleza kwamba nimekumbuka kwetu. Mimi sio mzaliwa wa Kinshasa, niko mzaliwa wa Est. Alafu nilifaa hiyo video kwa plus za mchafu Kinshasa. Basi wazi tu kusema mara moja Kinshasa yote iko mzuri sana. Ndio, umeshaimba na wanamuziki kama gani ambao wanajulikana Kinshasa na nchi nzima? Kinshasa nimeimba na mwanamuziki mkubwa sana kama Bill Clinton. Nimeimba vile naye DJ Avantari hapo Kinshasa, iko Congo Brazzaville. Sijui na ujumbe wa mwisho? Ndio, ujumbe wa mwisho, nashukuru kwanza Tele 50 kunipokea. Ujumbe wa mwisho kwa wafani wangu wote, yani naandaa concert hapa Kinshasa. Apare ile vile ningali natumika na nasalimia batoto yote ya Este. Merci kunisoutenir, kazi iko naenda kabisa mbele. Asante sana Moise Mbusa, wanakuita DSS. Karibu kwa kujibu kwa aliko letu. Asante sana. Asante sana vile. Na huo ndio mwisho wa matangazo. Hapa ni muhtasari wa habari. Wakati huo ni kwamba alikuwa waziri wa sheria na mtunzi wa mihuri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Constant Mutamba akula kiapo cha jela kwa miaka 3 mfululizo kwa kazi za nguvu. Na Peter Chirimwami, gavana shujaa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo jimbo la Kivu ya Kaskazini, amezikwa hapo jana, lakini amepewa cheo baada ya kula mauti. Na huo ndio mwisho wa matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Tele 50, tutangaza kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Kwa kusana ziada na kutakia kila heri, unatusikiza pale Ngwanzu katika Jamhuri ya China kupitia Tele 50. Le monde change. Les temps paraissent incertains. Ce que l'on entend est souvent différent de ce que l'on voit. Alors, nous recherchons la vérité. Quand on ne rencontre qu'une partie de l'histoire, nous perdons confiance. À temps des crises, nos rêves, nos espoirs et nos souhaits d'un avenir meilleur dépendent d'une presse libre. Sur Télé 50, nous vous importons les nouvelles que les gens prennent les risques de voir. Nous connectons le monde et l'unissons à la vérité. Télé 50, c'est l'actualité dans la totalité.
Kwa kila yambote batataba mama bilandinyo sabifikola etele 50 ntangu mefana samna kupesa beno yinda bantangu na ndinga ya kikongo kasibeto zibula ntetete na bukufya bantangu. Na inda bantangu ya kwekela kilumbu ya bubu ya yetokeza bana kutubila mutindulu ya Luya Ntoto Congo Democratique imekwiza kubaka dikanu ya ntuka na mambu ya kusambisama ya ntumo ya ntama ya mambu ya Luya inti na beto mbuta Constant Mutamba. Na bantangu ya kaka tuketa la mambu ikele na esti Ntoto Congo Democratique mingi mutindu ba makesa ya inti ba FARDC imekwiza kupesi la bantangu ya mambu ya yimbi ya yi dimvuka M23 kena kwiza na kusadisa bantu enya na kizungidila ya Ruchu. Bantangu na nganda ya inti Congo Democratique na tabeto na ndambu ya Shin wapi kisika lukutakano mosi ya mfunu kena kwiza na kusangisa ba inti mingi pi wapi kisika Vladimir Putin mfumu ya inti ya Rusi na mbuta Xi Jinping to adisi ya Ntoto ya Shin mekwiza kujaka kukumisa ngolo ngwizani naba. Ikesegele mingi ya kutana bina kukila kilumbu ya bubu ya yibika to zibula inda bantangu na beto na dikanu ya ntuka ya Luya Ntoto Congo Democratique imekwiza na kubaka na mambo metala kusambisama ya ntumwa Constant Mutamba topintumwa ya ntama mzo kutuba ya mambo ya Luya inti na beto Constant Mutamba na metala kusambisama na yandikuna na inzo ya Luya ko ya cassation bubu ya inde dikanu ya ntuka imekwiza na kubakama Betolanda. Bambula tatu ya boloko pi bambula tanu ya kupekesama pi ya kukatusama dilwaku ya kubaka kimfumu topi ntwa dusulu na mbura matadi topi diaka na kati ya dimvuka mosi ya mbura matadi ya inchi Congo Democratique ya undekele dikanu ya ye bazuzi ya inzo ya Luyalu ya ko ya cassation mebaka bubu ya ye na kuzengana ya mambo ya kusambisama ya ntumo ya ntama ya mambo Luyalu ya inchi Congo Democratique Constant Mutamba samuna bazuzi na kusosaka mutindu ya kutula mfiumo ya mbura matadi na kompani Zion Construction ya ye Luyalu metadila lokola dimvuka ya Luvunu Constant Mutamba vwandaka na ngindu ya kubaka topi ya kuyiba mbongo ya mbura matadi na manima ya ngindu topi dibanza ya kutunga boloko na mbanza kisangani na kizunga ya chopo ya kena mutindu inande bazuzi ya Luyalu inti Congo Democratique memonina pi mekwiza na kuzengila mambu ya kusambisama ya ntumwa ya ntama ya Luyalu inti Congo Democratique Constant Mutamba. Beto bikana kaka na mambu metala Luyalu ya inti na beto kasi ambala itutubila mambu ya kaka na kilumbu ya mazono na mbanza kimfumu Kinshasa lukutakanu kwiza kusalima na kati ya ntumwa Luyalu inti na beto mbuta Guillaume Gefa na ntwa disi ya inzo ya nene ya Luyalu ya Ntoto Congo Democratique mbuta Dieudonné Kamuleta wapikisika bakwiza kubula masolo nene metala mutindu ya kusana na bumosi tambu na ntwa dusulu ya mbote ya mambu ya Luyalu na inti ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Anadikanu pidi banza ya kusala na bumosi pikintua disamu na ntambu solo ya mbote ya Luyalu inti Congo Democratique entumu ya mambo ya Luyalu ya inti mbuta Guillaume Gefa vwandaka na masolo na kilungu ya mazono na mbanza kifumu Kinshasa na ntuadisi ya dimvuka ya Zulu ya bazuzi mpi enfumu ya inzo enene ya Luyalu inti Congo Democratique mbuta Dieudonné Kamuleta na bantu yankaka ya ikitalaka mambo ya bazuzi mambo mingi ya mfunu tubila maka na masolo na bau lokola mutindu ya kusana na bumosi samu na ntambu solo ya mbote ya mambo ya Luyalu inti Congo Democratique epi mutindu nzingulu ya bankangami ike na maboloko ya Ntoto na beto na manima ya masolo ya ntumwa Guillaume Gefa tadisa kamfunu ya kusana na kintuadi na kati ya badimvuka nyonso ya kesangisa Luyalu inti Congo Democratique samu na kusaleti mambo kwiza na kutambola na mutindu yina mefuanakana na ndambu na yande ntuadisi ya dimvuka ya Zulu ya bazuzi ya inti Congo Democratique mbuta Dieudonné Kamuleta moni saketi lukutakanu yau salemaka pi samu na kupesana mabanza ya nyonso kena kwiza na kumonisa mutindu koso dimvuka ya Luyalu ya inti Congo Democratique kena kwiza na kusala ina mefuanakana samu mambo kwiza na kutambula na nzila ya mbote nena metala mambo ya Luyalu pambave Luyalu ya unde ke kwizaka na kutombola inti.
beto tubaka ya unabukufia bantangu yenda bantangu ya kukila kilumbu ya bubu ya yito tubila ndambu ya esti ya nchi Kongo Demokratike mingi na kizunga ya Nord Kivu wapikisika ba makesa ya nchi ba FARDC mekuiza kupesa bantangu nena metala mambu ya bumbeni pia imbi ya idimvuka M23 kena kuiza na kusadisa bantwenya kizungidila ya Ruchuru mutindo luzaisu ya makesa nchi ba FARDC bimaka na kilumbu ya mazono mekuiza na kuzabisa ya u dimvuka ya bumbeni ya M23 kena kuiza na kukotisa na kingolo nyonso bantwenya ya kizungidila ya Ruchuru na kati ya dimvuka ya bumbeni dimvuka ya makesa inti ba FARDC mekuiza na kukoma chonso pi kuiza na kuboka na inza mvimba mutindo mambu ya bumbeni kina kuiza na kulandaka na kusalema na kati ya ndambu ya esti inti Kongo Demokratike pi mutindo makesa topi dimvuka ya bumbeni ya M23 kina kuiza na kutatamana kusadisa nkangu mambu ya imekuiza na kuzanga luzitu topi mekuiza na kuzanga ndembama na mutindo yandi kena kuiza na kusosa mutindo nyonso ya kuiza na kukotisa bantwenya na kingolo nyonso na kati ya dimvuka ya M23 na bantangu yankaka ya metala mambu ya makesa kasi tutubila mbuta Peter Siri Mwamintu mwato pinguvulu ya ntama ya kizunga ya Nord Kivu ya izikamaka na kilumbu ya mazono kasi minofedza beti na dikanu ya mfumu wa inti Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo bakwizaka kubwela yandi topi kukotisa ya na milongo ya nene na manima ya lufu ya yandi mfumu wa inti Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kwiza kukotisa ya na mulongo ya manene ya makesa inti ba FARDC. Nadikanu ya mfumu wa inti Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo Peter Siri Mwami nguvulu ya ntama ya kizonga Nord Kivu ya ikufuaka na ngonda ya ntete ya mvula ibetu kele na kisika ya bankindu ya M23 na dibwala sake kwizaka na kutombwama na mulongo ya lieutenant general na nzila ya mukanda ya makanu ya mfumu wa inti ya itangamaka na kilumbu ya mazono na ntumu ya mambu ya makesa mbuta egika bombo mwaja mvita mukanda ya utangamaka na mafo ya mbuta Peter Siri Mwami ya idila maka na enzo kinzonzi ya ntoto Kongo Demokratike topia bakebokilaka Palais du Peuple. Mfumu inti Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo metombola Peter Siri Mwami samuna kutadisa matondo yayi toto Kongo Demokratike ikele na yawu samuna kisalu yayi yandi mesadila bwala lokola dikesa topimosi ya makesa na mulongo ya ba FARDC. Peter Siri Mwami dilamaka kintuadi na colonel Alex Rogabisha yayipi kufuaka na kisika ya bankindo ya M23 na ngonda ezole ya mvula ibetu ikele pia yimfumu wa inti Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kwizaka na kuzimbaka na ve pi yandi kwizaka na kutombola yandi na mulongo ya General de Brigade ya inyonso kena kwiza na kutadisa kisalu ya mfunu ya ye bamakesa ya inyonso zole kwiza kusadila inti Kongo Demokratike na mulongo ya ba FARDC. To bika inti Kongo Demokratike pisto tubila bantangu na nganda ya inti na beto to banda tetetete na kati ya ntoto ya Afrika samu na kutubila bantangu na inti ya Ghana wapikisika untwa disi ya inzo ya nene ya inti ya Ghana topi ya bakebokilaka na luputuku reconstitutionnel mekwiza na kukatusama na kati ya kisalu na nkumbu na yandi kele Jetride Araba Esaba yandi mekuiza nukatusama na ntoa dusulu ya inzo ya nene ya inti ya Ghana na manima ya kukuiza na kuzaba na kufundama na mambu metala kuzanga luzitu na mambu ya misiku mingi ya inti ya Ghana pija kabwela na kati na yau mambu metala kuzimbana ya mfiuma pi benofedza beti dikanu ya kukatusa mama Jetride Araba Esaba mekuiza na kufuemisa bantelemini ya kimfumu topi bakebukila kaba opposant kuna na ntoto ya Ghana ya mekuiza na kutadiseti ya kele mutindu ya Mbo TV ya kwiza kusadisa kisalu topia dikanu ya Mbo TV na ina metala kukatusa ntuwa disi ya ntete ya mambu ya luyalu ya inti ya Ghana bantelemini mekwiza kusepela vena dikanu ya ye mbona matadi ya inti ya Ghana mekwiza na kubaka na kukatusa katopi na kusobisa mambu na ina metala ntuwa dusulu ya inzo ya nene ya kiluyalu topi muza kutuba mingi ya ntuwa dusulu ya luyalu ya inti ya Ghana. Beto ningumuka na ndambu ya ntoto ya ziya mingi na inti ya Chine wapikisika kubanda kilumbu ya lumingu lukutakanu mosi ya mfunu kena kwiza na kuzaba na kusangisa bantu adisi mingi ya inza samu na kutubila mambu metala douane pi wapikisika ngwiza na kati ya Rusi na Chine mekwiza na kukumadia kangolo. Xi Jinping mfumu ya inti ya China kena kuvandisaka masolo ya mfunu na mbanza tijama kuna na ntoto ya China masolo yawo mesangisa bamfumu wa bainti lokola Russie, Turquie, Inde, pibula pijaka
Iran kuzanga kuzimbakana bantu ya mfunu ya inakati na baume bakama bantu wa DC ya bambura matadi ya bainchi kuluta makumizole ya mvimba na meza ya masolo mambo kena kutubuka ikele kusosa mutindu ya kubika jaka mambo na ntuwala ya makanu ya mbuta Donald Trump mfumu wa inchi ya Amerika na nemetala mambo ya duana pidiaka kusaleti nguizani kati na Rusi, China, pibula pidiaka Inde, kuiza na kumajaka ngolo. Na lukutakanu yawo banguizani kisalema na kati ya bainti samu na mambo lokola ya iya makanu ya kutunga pi kusalema ya inzwa nene ya kulunda mfiuma topi bank samu na dimvuka ya OCS. Masolo ya kina kuiza kusalema na inti China ke kuiza na kukwenda tina kilumbu ya tatu ya sabrabetu ekele pimutindo bantangu kina kuiza na kupesuka fumo ya inti ya Korea Nordi ke kuiza pi na kuiza na kuvwanda na masolo yao ya kina kuiza kuluta na mbanza tija ya kele na bantangu ya lukutakano ya kina kuiza na kusalema na ntoto ya China ndeto mwanza kupesa beno yinda ya bantangu ya tokubikila kabeno na kukila kilumbu ya bubu ya kilumbu ya zole ya sabala kasi na ntwala itito zaba na kuvamba na bikato futukila yinda bantangu na beto na mkufi na yao. Na inda bantangu ya kukila kilumbu ya bubu ya yitomeza bana kutubila mambu ya luya lumutindu ya yibazuzi ya inzo ya luya kuu ya kasasyon mekwiza na kuzengi la mbuta Constant Mutamba bambula tatu ya mvimba ya bisalu ya ngolo pibwela pijaka bambula tanu ya kukondwa topi ya kupekisama ya kubaka ntwadusulu na kati ya mbura matadi topi ntwadusulu mosi na kati ya dimvuka ya mbura matadi. Tozabarapina kukoma chanson na mambo metala esti Congo Democratique wapi totadisa kamutindu ya ibamakesa inti ba FARDC mekwiza kutadisa mambo ya bombeni pia yimbi ya yi dimvuka 23 kena kwiza na kusala na kizungidila ya Ruchuru kuna na kizunga ya Nord Kivu na kusalaka eti bantwenya kota na kati ya dimvuka ya 23 na Kingolo nyoso. Bantangu na nganda ya inti na tagabeto mingi na ntoto ya China wapi tokwiza kutubila lukutakanu ya kena kwiza kuluta kuna kubanda kilumbu ya lumingwe katoa kuluta pi mutindu ya ye ngwize na kati ya mbuta Vladimir Putin twadisi ya ntoto ya Rusi na mbuta Xi Jinping mfumu ya inti ya China mekwiza dia kana kukuma ngolo pi ya ibana kwiza na kutelemina mambo mingi topi makanu mingi ya mfumu ya inti ya Amerika Donald Trump. Kese nyoso vandaka ya beto ya kuzabiti beno vandaka mingi ya kupesa beto makutu pimeso na beno samu na kulanda yinda bansangu na ndinga ya Kikongo na ntuala bifikula ya Tele 50 kwa kila ya mbote na beno nyoso. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.